बुरुंगा सीमेंट इंडस्ट्रियल लैंड ऑनर्स एसोसिएशन का गठन। काटीगोड़ा आज रविवार को हिलारा कॉलोनी में बुरुंगा सीमेंट इंडस्ट्रियल लैंड ऑनर्स एसोसिएशन का गठन किया गया। स्थानीय लोगों द्वारा भूमि दान कर बनाए गए स्टार सीमेंट उद्योग के बाद क्षेत्र के विकास और रोजगार की मांग को लेकर यह संगठन बनाया गया है। एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य है क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दिलाना, सड़क, जल और पर्यावरण जैसी समस्याओं पर काम करना और जनहित में सक्रिय रहना। সুন্দর সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় তার পিছনে একটা কমিটি গঠন করা হবে। সেই কমিটি আমাদের এলাকার শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীদেরকে কর্মসংস্থান কিভাবে দেয় সেই লক্ষ্যে আজকে একটা তাহলে আজকের এই জনসাধারণের সামনে আমি বুক ফিলিয়ে কথা বলবো যে আজকে যদি আমরা এই স্টার সিমেন্ট এস্টাবলিশ করতে পারি তাহলে নিশ্চয় আমরা জনসাধারণ কোনোদিন ভুলতে পারবে না, সেটা আমরা নিশ্চয় বিশ্বাস আছে। তাই এটাই আমাদের একটা একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য আপনারা আরো যদি কোনো রকমের যদি প্রশ্ন বা কারোর কথা যদি বক্তব্য প্রভাব যদি থাকে বলবেন, কিন্তু একটা কথা আমার সবার কাছে আমার একটা অনুরোধ, যাতে সভাপতির অনুমতি নিয়ে